ख्वाजा साद रफीक साहब ने अहम तरीन इंकशाफात किए। एक तो उन्होंने बताया कि PIA का रूजवेल्ट होटल, जिसकी तमाम तर तफसीलात और बैकग्राउंड हम आपको कल देंगे, लेकिन बताया गया रूजवेल्ट होटल जो गैर मामूली अहमियत का हामिल रहा है हमेशा इन टर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन और बीइंग लीज्ड आउट और पोलिटिसाइज भी रहा है, उसको उन्होंने कहा कि हमने 3 साल के लिए न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ एंड हॉस्पिटल कॉर्पोरेशन को ये लीज आउट कर दिया है फॉर $220 मिलियन। और साथ ये भी बताया कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची एयरपोर्ट्स आर बीइंग आउटसोर्स्ड। जिधर ये बेहतरीन काम है कि इस मुल्क में अल्लाह अल्लाह करके कुछ फैसले तो ले रहा है, हमें बहुत तशवीश भी है बिकॉज इस मुल्क में एक डिसफंक्शनल पार्लियामेंट है। इस मुल्क में ऑपोजिशन अभी एग्जिस्ट नहीं करती। इस मुल्क में जो सवाल उठाए जाने चाहिए, जो ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए, वो कोई नहीं कर रहा। तो सवाल हम आपके सामने आज रखेंगे। अहम तरीन सवाल जो शायद आज राजा रियाज साहब पूछना जानते नहीं है या इस इशू को अल्लाह करे बेहतर समझते हों, या जो पीपल्स पार्टी जो हमेशा रही है अपोज टू प्राइवेटाइजेशन, उसी के प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर भी लगाए हुए हैं और स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर भी साउथ पंजाब से पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं। वी डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम ईदर। सो तहरीक इंसाफ हुकूमत खात्मे के बाद नाजरीन मौजूदा हुकूमत ने मामले को आगे बढ़ाया और 27 दिसंबर 2022 को लीज का हतमी फैसला ले लिया है। लेकिन इस दौरान मुतअद्दिद सवालात हैं जिनके जवाब अब तक हमें नहीं मिले। होटल का पी कमरा साद रफीक साहब ने बताया कि $202 पर दिया जाएगा। ये क्यों दिया जाएगा $202 पर, जबकि मैनहट्टन की मेन शाहराह पर दीगर होटल्स को अगर आप देखें तो ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं, यानी कि 500 से 800 पर नाइट से कम कीमत पर लीज क्यों दी गई है, ये हम समझने से कासिर हैं। दूसरा सवाल, जब इतने अहम और आलमी अहमियत के असासजात की लीज या फरोख्त होती है तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हायर करने का इख्तियार निजकारी कमीशन करता है, जो 3 या 3 से जायद शॉर्ट लिस्ट कंपनियों में से किसी एक की मंजूरी देता है। क्या इस केस में भी ऐसा हुआ है या नहीं? चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को हायर किया जाता है ताकि असल कीमत का अंदाजा दुरुस्त अंदाज से लगाया जा सके। कौन सी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हायर की गई? तीसरा सवाल कि क्या इन तमाम प्रोसेस में लीगल, टेक्निकल और दीगर माहिरीन की खिदमात हासिल की गई हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो खरीदार है या लीज पर लेना चाहता है उसकी ये सकत भी है या नहीं है। चौथा अहम तरीन सवाल कि जैसे सकूक बॉन्ड्स के लिए रोड शोज किए जाते हैं, क्या रूजवेल्ट होटल की लीज के लिए रोड शोज किए गए या नहीं? पांचवा सवाल का ताल्लुक शफाफियत यानी कि ट्रांसपेरेंसी से है। कीप इन माइंड प्राइवेटाइजेशन हैज बीन अ हाईली पॉलिटिसाइज्ड इशू इन आवर कंट्री। PTCL को याद कर लीजिए, 2005 में अमाराती कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा किया गया और वो मुआहिदा जब सामने ही नहीं आज तक लाया गया, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं, क्योंकि अभी तक $800 मिलियन पाकिस्तान को वाजिबुल अदा है। इसी तरह पाकिस्तान में राइज निष्कारी एक कानून है, वो 100% शफाफियत यकीनी बनाने का कहता है। क्या ऐसा ही किया गया है? छठा सवाल, इस बार कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के दौर में हमने सुना कि मियां मंशा साहब को ये $9 मिलियन का बेच दिया गया है ये होटल। फिर तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, उस दौर में हमने सुना कि जुल्फी बुखारी साहब और गुज़िश्ता वो अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए इसको ठिकाने लगा रहे हैं या खुद खरीद लेंगे। फिर गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमने ये इल्जाम भी सुना है पिछले साल ही कि आसिफ अली जरदारी साहब किसी प्रॉक्सी के जरिए असल खरीदार हैं जिन्हें लीज पर यह दिया गया है। सच क्या है? वी डोंट नो। इट इज हाईली पोलिटिसाइज्ड। शायद इसमें से कुछ भी सच ना हो, लेकिन सातवां सवाल आपके सामने रखते हैं कि क्योंकि रूजवेल्ट होटल लीज एक पब्लिक अहमियत का हामिल मामला है और ऑपोजिशन हमेशा हुकूमत के लिए अकाउंटेबिलिटी का काम करती है, मौजूदा ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज को मालूम भी है या नहीं, ये हम जानना चाहेंगे कि मुआहिदा ठीक हुआ है, नहीं हुआ, इसका फाइन प्रिंट क्या है। आठवां सवाल यह है कि लीज का फैसला अगर मौजूदा हुकूमत का है तो फिर अगर मुस्तकबिल में कोई स्कैंडल बनता है तो जिम्मेदारी किस पर आयद होगी, क्योंकि लॉट ऑफ दिस वर्क वाज डन ड्यूरिंग इमरान खान टेन्योर। नवा सवाल, बिडिंग में किन इदारों या बैंक्स ने शिरकत की और इनमें से किसको और क्यों लीज दी गई? 10वां सवाल, लीज का हतमी फैसला काबीना ने निजकारी कमीशन की मर्जी से किया या अपना फैसला मुसल्लत किया? सबसे अहम तरीन 11वां सवाल, लीज पर देने के लिए एडवाइजर कौन था, फाइनेंशियल एडवाइजर? 12वां सवाल, पेपरा रूल्स इस केस में फॉलो किए गए हैं या नहीं, क्योंकि पेपरा रूल्स सबसे अहम है और नहीं किए गए तो फिर किसके कहने पर यह एक्सेप्शन दी गई है? 13वां सवाल, ट्रांसपेरेंसी के लिए, शफाफियत के लिए इस मुआहिदे को कब सामने लाया जाएगा? 14वां सवाल, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को डॉलर्स की कमी का सामना है, रूजवेल्ट होटल को या स्टील मिल या ये तमाम तर सफेद हाथी हैं, व्हाइट एलिफेंट्स जिनसे पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा बल्कि वे कॉन्स्टेंटली ब्लीडिंग आउट।
مگر انہیں فروغ کرنا اگر بہتر ہے تو شفافیت کے بغیر چاہے روزویلٹ ہوٹل کی ڈیل ہو کتنی اچھی ہو، یہ ایئرپورٹس ہوں کتنی اچھی ڈیلز لگ رہی ہوں، یہ سوالات اٹھیں گے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے۔ بات کرتے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب، بہت بہت شکریہ ہارون صاحب۔ اہم ترین سوالات ہیں، آپ نے اپنے ٹائم کے اوپر بھی قطر سے بھی بہت باتیں کی، اسلام آباد کے اور ہمارے دیگر ایئرپورٹس کو بھی آؤٹ سورس کرنے کے حوالے سے، اب روزویلٹ کو بھی غالباً آپ رہ کر آئے ہیں ادھر بائی دی وے، تو یہ بھی بتائیے گا اسی لین میں رہ کے Are all the questions we raised relevant? جی ویری ریلیونٹ، ویری پرٹیننٹ۔ میں تھوڑا سا ایک دو چیزیں پہلے کلیئر کر لیں جو ہم نے بات کی ہے۔ روزویلٹ ہوٹل کو جب یہ ایک کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ حکومت کے کس ایسٹ کو پرائیویٹائز کرنا ہے، یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس ہوٹل کو لسٹ میں ڈالا جائے گا، اور ایک فرم ہائر کی گئی ڈیلائٹ اینڈ ٹوش جس نے اس پہ کمپریہنسو اسٹڈی کی۔ انہوں نے بتایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ہوٹل کی بجائے 2 بلاکس میں کنورٹ کر دیا جائے، ایک کمرشل بلاک ہو جس میں اوپر اپارٹمنٹس ہوں، دفتر ہوں، اور دکانیں ہوں اور اس طرح کی چیزیں، اور نیچے شاپنگ سینٹر۔ سی سی او پی نے اس کو اپروو کیا، کیبنٹ کمیٹی نے، جو کہ ہائیسٹ فورم ہے، اور پرائیویٹائزیشن کمیشن سے کہا کہ اس کے لیے فائنینشیل ایڈوائزر کو سلیکٹ کیا جائے۔ یہ ہے پاسٹ کی حقیقت۔ اب پہلا سوال آپ کا جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک پروسیس جو پرائیویٹائزیشن کے تھرو چلنا تھا وہ کچھ دیر کے لیے سٹال ہوا۔ آپ کو یاد ہو ایک ورجن آئیلینڈ میں ایک فیصلہ ہوا تھا ریکوڈیک کا جس کو اس سے لنک کر دیا گیا تھا، لیکن پھر وہ ریوائیو ہو گیا۔ اب اس پروسیس کو روک کر ایوییشن منسٹری کی ایک پروپوزل پر یہ رینٹ کا ایگریمنٹ 3 سال کے لیے دیا گیا ہے، جس کے لیے 4 ممبر کی کمیٹی ای سی سی نے اپروو کی ہے، جو کہ بیوروکریٹس کی کمیٹی ہے، جنہوں نے جا کے یہ 3 سال کے لیے یہ نیو یارک سٹی ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ جو کارپوریشن ہے اس کو یہ دیا ہے۔ تھوڑے سے میں نمبرز بھی ٹھیک کرتا جاؤں جو میں نے پڑھا ہے اور جو دیکھا ہے۔ پہلا نمبر تو یہ ہے کہ جو آپ $220 بلین کی بات کر رہے ہیں وہ ریونیو ہے، وہ پروفٹ نہیں ہے کہ کتنا آئے گا جب خرچے نکل جائیں گے۔ میری اطلاع کے مطابق $1.74 ملین پر منتھ ہمیں کرایہ ملے گا۔ $1.7 ارب $7.4 ملین ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہمیں کرایہ ملے گا یہ سال کا تقریباً $20 ملین بنے گا۔ تو یہ پی آئی اے انویسٹمنٹ لمیٹڈ جو کمپنی جس ہوٹل کو اون کرتی ہے یہ اس کے لاسز کو $20 ملین سے کم کر دے گا۔ اس میں حکومت کو کوئی ایز سچ انفلو نہیں ہو رہا ہے، تو یہ سمجھنا ایک وقفہ لینا ہے ہارون صاحب، آپ نے کلیریفائی کرنا ہے، یو سینگ کہ اس پورے فیصلے کی پولیٹیکل نہیں ہے، بیوروکریٹس اور بابوز نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 1 دیٹس اے بگ پرابلم سر، کل کو کوئی مسئلہ اور اسکینڈل بنتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے ایشوز کیا ہوتے ہیں ادھر۔ پولیٹیکل اونرشپ کس کی ہے؟ پھر آپ نے تحریک انصاف کے دور کی بات کی،